कर रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है अपने व्यूअर्स को वो बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 4:30 बजे पेश होने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज इमरान खान को 1 घंटे में तलब करने का हुक्म जारी किया गया था, जिससे पहले आज पीटीआई यानी इमरान खान की जो इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं वकला, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए और ये कहा गया कि जिस तौर से रेंजर्स ने गिरफ्तारी की है, जहाँ पर ऑलरेडी इमरान खान मौजूद थे और वो कह चुके थे कि वारंट सर्व कर दिए जाएँ और गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, लेकिन उसके बावजूद तोड़फोड़ की गई, वहाँ पर मौजूद लोगों को ज़दोकोब किया गया, वहाँ लोगों को हिरासा किया गया और वहाँ से गिरफ्तारी अमल में लाई गई और 100 अहलकार वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने इस तमाम तर कार्रवाई में हिस्सा लिया और नुकसान भी पहुँचा, जिस पर बरहमी का भी इज़हार किया गया कोर्ट की जानिब से। और चीफ जस्टिस की जानिब से 4:30 बजे का हुक्म दिया गया है कि इमरान खान को यहाँ पर लाया जाए और फिर चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि ये जो इस वक्त तक की कार्रवाई की गई जिसमें इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, ये कानूनी नहीं लगती, जिस पर नैब ने बताया कि हमने सिर्फ रिक्वेस्ट की थी, जिस पर आज ये रिमार्क्स दिए गए कि सारे मामले में वजारत दाखिला की जिम्मेदारी नज़र आती है। तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर तफसीलात उनसे भी जान लेते हैं। तारिक चौधरी, 4:30 बजे तक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अब जो कि हुक्म दिया गया है अदालत की जानिब से इमरान खान को यहाँ पेश कर दिया जाए। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पुलिस की जानिब से इस वक्त इजलास भी बुला लिया गया है तमाम इकदाम को देखने के लिए। जी डेफिनेटली मैंने पहले अर्ज किया कि इमरान खान साहब इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं कि उनको किसी एक जगह से मूव करने और किसी जगह ले जाने में बहुत से SOPs और बहुत सी तैयारियां दरकार होती हैं। डेफिनेटली कोर्ट ने 1 घंटे का कहा है। 1 घंटे के अंदर अंदर जिस तरह के हमारे साथी भी बता रहे थे कि इस्लामाबाद में बहुत सी जो VIP मूवमेंट भी है, पार्लियामेंट के अंदर जो है पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के हवाले से एक अहम तकरीब भी चल रही है और यहाँ पर और बहुत से ऑफिस हैं, यहाँ इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, पार्लियामेंट है, सेक्रेटेरिएट है और गुज़श्ता 2 रोज से वैसे ही हाईएस्ट सिक्योरिटी है। और मारला रोड पे जहाँ से इमरान खान साहब को लेके आना है, कोई भी शख्स जो है वो अपनी ड्यूटी के लिए जब आता है तो जब तक उसके पास रेलिवेंट कार्ड नहीं होता उसको एंट्री नहीं दी जाती। अभी हम जब आ रहे थे यहाँ पर इस कवरेज के लिए तो हम भी अपने मीडिया के कार्ड दिखाकर ही यहाँ पर एंटर होते हैं और उसके बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट के हाथे में दाखिल होने के लिए भी वकीलों और मीडिया के अलावा किसी को अलाउड नहीं होता। अगर किसी फाइल का केस होता है तो उसको केस का नंबर बताना पड़ता है और उसको भी मोबाइल फोन के बगैर और किसी किस्म की अंदर रिकॉर्डिंग के आलात के बगैर वो अंदर आता है। सिर्फ मीडिया के पर्सन्स को मोबाइल फोन लाने की इजाज़त होती है या वो डायस जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्री से बाहर जहाँ पर हमारे DSNG और कैमरे लगे हैं, उसके अलावा कोई यहाँ पर एंटर नहीं हो सकता। अब भी हमने देखा है थोड़ी देर पहले गेट में जो बड़े गेट हैं, छोटे गेट हैं और जो साइड गेट है सब बंद कर दिए गए हैं और अब जिनके पास कोई रेलिवेंट कार्ड है उनको भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा। इमरान खान साहब की जो मूवमेंट है वो इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी एलेबोरेटेड होगी, उसके लिए बहुत कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। उसमें मुझे लगता है, मैं कोई 200% यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत ताख़ीर हो सकती है, इसलिए कि पुलिस लाइन में जहाँ से उनको लेना है वहाँ भी गुज़श्ता 2 रोज से PTI के वर्कर्स जो हैं मुसलसल जो है एहतजाज भी कर रहे थे, हंगामा भी कर रहे थे और उनकी कोशिश थी कि वो करीब तरीन पहुँच के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सके। वहाँ बड़े कंटेनराइज किया हुआ है उस इलाके को और वहाँ मुसलसल जो है एहतजाज होता रहा, पथराव होता रहा। श्रीनगर हाईवे पे आंसू गैस चलती रही, शेलिंग होती रही। उसी श्रीनगर हाईवे से थोड़ा आगे जाएं चंद किलोमीटर तो तरनौल का थाना भी कल जलाया गया, तरनौल का जो रेलवे स्टेशन है उसको भी जलाया गया। तो ये ऐसे वाकयात हैं जिनके बाद इमरान खान साहब को जब उनकी जो उनका सब जेल है, जो इस्लामाबाद पुलिस की पुलिस लाइन है जहाँ वो सब जेल है, उससे निकालने के लिए जो जिम्मेदार मजाज अथॉरिटी होती है उनको 100% इंश्योर करना पड़ेगा कि जब वो लेके निकलेंगे तो उनका रास्ता क्लियर हो, उनकी सिक्योरिटी जो है 200% क्लियर हो, ताकि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई रास्ते में ऐसा पटाखा भी चल गया तो उसके जिम्मेदार जो है वो अपराध होंगे जो उनको लेके आ रहे होंगे। तो इमरान खान साहब को ट्रांसपोर्ट करके उनके यहाँ तक पहुँचाना, उसके लिए डेफिनेटली तैयारियाँ दरकार होंगी। वो तैयारियाँ की जा रही होंगी। फिर आपको ये भी मालूम है कि इस्लामाबाद में और पूरे मुल्क में गुज़श्ता 48 घंटों से नेट सर्विस बंद है, सिर्फ मोबाइल फोन जो है वो चल रहे हैं और PTI को दरखास्त की थी वज़ारत दाखिला ने। इसलिए बहुत सी चीज़ों पे कोऑर्डिनेशन भी जो है वो मुश्किल हो रहा है, रास्तों में दुश्वारियाँ हो रही हैं। ये जाहिर है वज़ारत दाखिला का फैसला था। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर सामने रखते हुए हम ये समझते हैं कि उनको लाया जाएगा ज़रूर, लेकिन उसके लिए कुछ वक्त लग सकता है। तैयारियां जारी हैं। दो पॉइंट है, एक पॉइंट है जहां उन्होंने पहुंचना है
اور دوسرا وہ پوائنٹ ہے جہاں سے انہوں نے چلنا ہے وہ نیب کی کسٹڈی میں ہے، اس کا بھی ڈیفینیٹلی کوئی پروسیجر ہوگا، کوئی آرڈر ان کے پاس جائے گا نیب حکام کے ساتھ، وہ آرڈر کس طرح ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی تھانے میں نہیں ہے، کسی ایم پی او کے تحت گرفتار نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ ان کو نیب کی جو کورٹ ہے، نیب کی جو مجاز کورٹ ہے، نیب کی مجاز کورٹ نے کل سارا دن آرگومنٹ سننے کے بعد ان کے شام کو فیصلہ محفوظ کیا، اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد انہوں نے 8 دن کا ریمانڈ دیا گیا۔ اب جب کوئی شخص ریمانڈ پر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نیب کورٹ جو ہے اس کی کسٹڈی میں ہے، اس کے کہنے پر ریمانڈ میں ہے۔ اب نیب کے جو حکام ہوں گے وہ کیا اجازت دیں گے نیب کورٹ سے، کیا ان کو اجازت درکار ہوگی، اگر ان کو لے کے چل پڑیں گے تو اس میں تو کوئی انلیگلٹی نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت سی سینسٹیو چیزیں ہیں، بہت سے سوالات ہیں۔ سپریم کورٹ مجاز اتھارٹی ہے، اعلیٰ ترین طارق چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد زبیری صاحب جو کہ سینئر قانوندان بھی ہیں، ان سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ عابد زبیری صاحب، اس وقت سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلہ جاری کر دیا، انہوں نے کہا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر عمران خان کو پیش کیا جائے، 4:30 بجے تک پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا ہے کہ یہ قانونی ہے، اور اب سپریم کورٹ کو جو بینچ کر رہا ہے اس کے اوپر سماعت، انہوں نے کہا کہ یہ قانونی معاملہ نہیں، توہین عدالت کے بھی مرتکب ہو سکتے ہیں وزارت داخلہ۔ آپ کی اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پہلی بات تو میں کہوں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بالکل صحیح نہیں تھا، ود اٹموسٹ ریسپیکٹ بالکل صحیح نہیں تھا۔ کہ آپ نے دیکھا جس انداز سے ایک شخص کا جو ایک فارمر پرائم منسٹر ہیں وہ کورٹ میں آئے، اپنے کورٹ میں اپنی کوئی اپلیکیشن یا پٹیشن فائل کر لے، اور جس انداز سے لا آف انفورسمنٹ ایجنسیز نے وہ کورٹ میں گھس کے شیشے توڑ کے ان کو وہاں سے کورٹ کے اندر سے گرفتار کیا، کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا، کورٹ کے دفاتر سے گرفتار کیا، وہ کس طرح سے لیگل ہو سکتا ہے؟ اس طرح کا کوئی آدمی اب آئندہ کورٹ ہی نہیں جا سکے گا۔ اس آدمی کے پاس ایک ہی جگہ رہ جاتی ہے، اگر اسٹیٹ اس کے خلاف ہوتی ہے، ملزم ہو کچھ ہو، وہ اس کا حق ہوتا ہے انسان کا کہ وہ عدالت سے رجوع کرے۔ تو یہ جو فیصلہ ہے، ہم بڑے حیران تھے کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ دیا، اور پھر کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز انہوں نے شروع کر دی، نوٹس دے دیا آئی جی صاحب کو اور انٹیریئر سیکرٹری کو۔ دیکھیں، دو چیزیں ساتھ نہیں کر سکتی۔ جو بات ہوئی فیصلہ بالکل صحیح نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ کا وارنٹ تھا، وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے پہلے بھی کورٹ میں پیش ہوتے رہے، ان کو اس پر گرفتار نہیں کیا۔ اس دن جب وہ کورٹ کے اندر اپنے کام کے لیے آئے تو وہاں سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ود اٹموسٹ ریسپیکٹ یہ نہیں ہو سکتا، کورٹ کے احاطے سے گرفتار نہیں ہو سکتا بندہ سا۔ ٹھیک ہے، لیکن عابد زبیری صاحب، آج نیب کی جانب سے پروسیکیوٹر کی جب انہوں نے اس پر ریبٹل دیا تو انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ چونکہ عمران خان کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں کارکنان موجود ہوتے ہیں، اس وجہ سے گرفتاری اس طور سے عمل میں آئی، اور اسی وجہ سے کورٹ کے اندر سے یعنی احاطے سے ان کو گرفتار کرنا پڑا۔ نہیں، مطلب کیا وہ موقع ڈھونڈ رہے تھے گرفتار کرنے کے کورٹ کے؟ اس میں آدمی اتنے لوگ نہیں ہوں گے، یہ وہ ایک دفتر میں بیٹھے ہیں، یہ تو کوئی گراؤنڈ نہیں ہوتا کہ آدمی کو اریسٹ